Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para guru, para kasembaan. Wa nakhussu bidzikri ajunan simulja al-Ustad Saiful, ajunan simulja al-Ustad Murakib, kong langkong sateja kiai-kiai sepuh, guru-guru ngaji sateja tokoh masyarakat. Senyoon saborah tak kubasa abdina cabisaki asma agung dong setengah, namun tak ngurangi rasa takdim abdina dek beliau saja. Juga Rabu saat semangken Bapak Kepala Desa nyabakan berak simulja Bapak Lakso sarang saja si abento pamarentaan desa Epon si Rabu saat semangken si abdina muljaaki Majelis Pemuda Bersolawat Al-Aqsa sarang sedaja jamaah si abdina muljaaki, sahibus sa'adah was surur yang berbahagia, si sepo si mulja Bapak Saluki sarang Ibu Miswah, si anum si mulja Mas Muhammad Rizno sarang Mbak Siti Rosita sekeluarga Ika Dinto. Sedajah para Rabu beletang ke tamu undangan kong langkong rombongan dari keluarga pihak pisan sesami-sami Rabu saat semangken sesedajana abdina muljaaki samu kee abdina ajunan sedajah eta tiakia kabula si ongku muljaaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nengi siang saat semangken beten gaulah ajunan setaja ekarsani sareng Gusti Allah. Aku naaki nikmat sehat, nikmat sempat kuna kaangkui Rabu mapunga tuan rumah eka dinto. Samuka barokanah beten gula ajunan setaja jangaja Rabu kaangkui mapunga tuan rumah muka tetia kia jalan beten gula ajunan setaja ros-terosan ipapunga sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam samuka tetap eca bisakia dek ke ajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ajunan sebeten kula amul jaaki tuan rumah sekeluarga Ika Dinto ngatarolongku ajunan saja cek teronah ngemisah dek ke ajunan ngemisah doa barokah karena alhamdulillah nengi tengah-tengah keluarga Kak Dinto ampun etambai nikmat agung sareng Gusti Allah aropah potra lake senyandeng asma Kenzio Aksena Pradipta Sagara
panggilan epon Kenzi. Samuga barokah pandoa ajunan saja. Ananda Kenzi sareng Gusti Allah yang kat derajatnya eta tiaki nak kana laki sesoleh taat deka Allah ban Rasulullah ngabek teh deka guru sareng orang sepuh duana kong langkong bisa nirae deka agama ban bangsana. Amin Allahumma amin. Para ajunan sebutan gula amul jaki Ananda Kenzi Kak Dinto ampun masuk dek ka alam si alam Kak Dinto beten gula ajunan seteja odi engki Kak Dinto alam tunya saamponna beten gula ajunan seteja esa belun alam samangken ampun odi nengi alam rahim abite sangang bulan langkong sabelun nengi alam rahim beten gaula ajunan setajah pernah odi nengi setong alam si anyama alam arwah lastareh nengi tunya Kak Dinto punten kau dien beni lastareh beni totok Kak Dinto perjalanan ki lancang lastare alam Kak Dinto bede boleh alam kopur seekocak kalaban alam barzah lastare alam barzah ki bede boleh tak totok kau dien bede boleh nyamana alam akhirat sampai deki nengi koncok nah kau dien Kak Dinto bede dua kenengan setong anyama swarga se nomor dua anyama neraka. Muka-muka beten gula ajunan saja takdira teti ahli swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Namun para ajunan swarga ben neraka sebede nengi akhirat Kak Dinto etan tuaki kala ben hasil dari odikna beten gula nengi tunya sama dengan nadeki napa sama dengan swarga napa sama dengan neraka Kak Dinto tambeena bede nengi tunya nih kan ese kote katipon apa nengi tunya deki sama dengan nengi salah situng seduaan mila dari Kak Dinto bedena orang ngaji pangajian Kak Dinto nyun saborah Kak Dinto masuk dek kadebuna Gusti Allah wa tawasau bil haqqi pada saling painga pada saling paimut sopaja abe badanengi bil haqqi odik badanengi bener sekorang bener muka-muka ipa bener ben Allah subhanahu wa ta'ala seampun bener muka-muka padangana istiqomah. Amin Allahumma amin. Nah para ajunan ngereng sakejak ngaji sanausa panjenengan ampun sering mireng carita Kak Dinto debu Kak Dinto namun Kak Dinto Al-Qur'an nyarita aki Al-Qur'an nikah la yumallu sama'uhu tak pernah pusan punten ngidingaki napa caritana Al-Qur'an innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama al-ayah caepon debuna Gusti Allah bekna kapi manusia munteroh tawa kagem berenna odikna tunya jeria pada kala bentoronna aing ojen maksudnya katipun apa maksudnya katika Dinto ini kalanceng riwayat Kak Dinto debu Kak Dinto ayat Kak Dinto lanceng deki benten gole jelas akia kau dientunya nikah pada kala bentekel nengi temuran kesak temur iki pada kala bentekel temuran naga disa asallah tekel kepanika kosong tak ada panapa sama sekali kosong saja. Nah tekel se kosong kepanika ben Gusti Allah etoroni ojen dari atas langit saing kena kala ben ojen kepanika fakhtalato bihi nabatul ardi akhir pas tombu butombuan dari bumi tombu rebah dari bumi tombu penggembangan dari bumi tombu butombuan tamenan ben sama jemah saingkeuna si asalla kosong si asalla tada panponapan borokana aing ojen akhir rapas lebek kala ben kak bungkaan
Maksud sepon apa? Maksud sebeten kaula ajunan saja lambe ebek to lahir katunya pada bentegel kosong artena abengkang saja. Tak potrana orang soki, tak potrana orang miskin, saja pada abengkang. Sanausa orang bebeen otaba orang pangkat sakali, saja tak ada seakibat apa sakali. Hatta salber sobung sama sekali. Abengkang saja. Anika pada kalaben ibarat tekel si kosong. Akhirnya ben Gusti Allah itu orangnya ocen dari langit kak dinto aropa aki parsemun naracike. Ete pe aki ben Gusti Allah racike. Saing kena beda setombu teti repe, beda setombu teti pengkembangan, beda setombu teti kin bikin. Ane kanan de aki. Ponapa racike se bareng aki kak dinto tak pada punten. Beda secoma kelar nyuun sapora mele sepeda engkol. Beda se alhamdulillah kelar mele sepeda motor. Beda se sampai kelar mele mobil, bahkan beda se kelar sampai ake be roma tingkat kak dinto persis kalaben cema-cema se tombu. Saking parlo eka geli debuna Gusti Allah cek kelu perak karena sengkok deki waja'al faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams ben sengkok kakapi jadi ya bekal epa gemet pole epa tada karena sakale kakapi ben sengkok bekal yang kok kapi jadi bila inalekana orang masuk ke kubur bila epa cek ben malaikat melak ampun tak ningale pole ke sepeda motor tak ningale pole ke bengko seraja tak ningale pole dek ke sepeda motor se larang-larang bahkan kabini ben anak sobung tak etengale persis pada kala ben asal artena pun apa inalekana abe mangken parengi racike se vite ben Gusti Allah nyuun sapora cek kiba angga cek kiba sombong sakit cek perak tada caritana orang soki pasoki iban jenengan tata sagale mobil lah papetok bebelu atanya kira-kira mun mate peces saiki baga dalam kubur sobung pada bayi kapi semisken sesoki pada abengkang akibat telok lapis kain cuma seekocak kala ben labun sami saja ti mangkana karena perak kun sakecek keban sakecek tak ada caritana orang odik terus nang itunya sobung tak usah sampai ke urusan sepo sampai ke urusan atingkel omor kan nengitunya beden gula setaja saat semangkin gak dinto nyuun sapora kayak itu pada kalau ben butombuan ingki pak nabu tombuan nikah ki ijo ki soke kian tapi sakece ki bekal teti koning bekal teti kereng pas akhirnya sobung arendu saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan nasamangkin ponapa beden kula sarang ajunan tak oleh teti orang soki punten maksud saya kati ponapa ingki iya tore panjenengan pasoki samangkin iya tore saja tajana panjenengan raciken pa banyak samangkin keng nyuun sapora mun panjenengan perak kun sokina soki nang itunya tapi deki kai ngai tunya si polong beden kula ajunan saja kak dinto sakece eki tak kira abid bekal etina aki saja. Coba pikir secara alus. Cek sakenga panjenengan engak tengahan gak dinto beda orang terus-terusan long mapolong tak siang tak malam tak laku sampai tak dedung selong mapolong bila pun atompok pas etina aki. Kira-kira orang ketiga dinto kocak orang napa kira-kira. Punten jawab tibi. Mapolong nikah tapi kayak ngai beda bahasa akan meninggal dunia artinya tunya sepa polong pengkel tinggal lagi saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betras kati pun apa carana? Pon apa kak dinto tunya seampun epa polong kala ben pelokoning bit abit nyare bahkan sampai beng tata beng ka amma ni ka ada karena sakale beda montro beda karena cara nak katipun apa berek sakoni keng kak dinto toro napa dibuna kanjing Nabi kak dinto yatsba'ul mayyita thalathun
bekal norok dek ka mayit beten kaula junan saja dekik bila ampun mate kak dinto bekal norok dek ka beten kaula junan saja telok perkara bekal norok kan pasiraan si norok dek ka kopur situng ahluhu keluarga mungkin bini beda si norok mungkin anak beda si norok mungkin ponakan ben kompoi beda si norok nikah saya pertama wamaluhu si nomor dua harta juga bekal norok manabi tradisi nengi lekung nikah bila pun atingkel omor mau oleh kau ningi cik nikah mayit lake biasana ningi atas sakatel kak dito paringi sarong paringi kalampi paringi songkok dengan sen tahu ning kanto sami kini kan norok juga harta ni kan norok juga pas nomor telok si bekal norok wa amaluhu amal kalakuan si elakoni resa are mulai dari timin odi sampai ken orang nikah atingkel juga bekal norok kakopur saking parlongas tete debuna kanjing nabi dari seteloan ke panika fayarji'u isnani se bekal abeli poleh dek kakenengan kak dinto se kadua pas saya rasi bekal abeli se pertama ahluhu se nomor dua maluhu bini anak kompoi ponakan cuma ngater sampai ken kopur kau lagi tak ngiding kabar bodoh dari saking cintana orang bini kasih laki sampai bektona si laki abendem pas si bini nurut abendem beda kira-kira anak dari saking embana ke orang sepo tak kening tina aki inalikana orang sepo tinggal umur tak ngiding kabar kaula ki anak nro abendem sopong kian padahal orang nikah saat tinggal umur odikna satajana para pak lekor jam kuna kangkui mabunga binina para pak lekor jam kuna mabunga anakna tapi ternyata si bunga kepanika ada si nro akadelem terus pertanyaanna pas saya rasa nro beten kula paki ni kopur dewuna kanjeng Nabi situng cuma si bekal noro ponapa kepanika wa maluhu amal kepanika sesetia dek ka abe amal nikah se esto ka abe amal se embe ka ada selain pada paleman ka compok na bang sebeng amal norok nyancing ka dalam kopur pertanyaan na samaken ponapa amal se bekal nyandingi abe ning dalam kopur nikah pernah eparanta samaken ben-beten kula junan saja saya pasca mula abek nikah saya siap-siap masuk ke dalam kopur sementara saya paranta mulai bila tak ada senoroa pertanyaan na pon apa kalero maranta bini pon apa kalero maranta anak punten tak kalero maksud sepon apa paringi bini paringi anak paringi harta sabun abek debak ke kopur saya telokan nikah patut amal kapih bila pun setelokan nikah dadi amal panjenengan masuk ke dalam kopur beres bini ekiba anak ekiba harta ekiba kor patati amal kelu pertanyaan na bareng macam nama dadi amal gempang jawabanna keng berat kalakuanna kamu contohna tertanya jawab areng bareng panjenengan umpamana keluar dek kalorong raja gak dinto depak kalorong raja gak disa panjenengan umpama kaleresan abek tak obang beda nengi kasang beda obang eketen beda 20-an beda 5.000-an beda 10-an beda 2.000-an beda orang yang ngambek eka disa amal artinya pun apa sampean kami pengen racik ke ben Gusti Allah pola pada ti amal terus tanya saya bagi sekamaan kenika mana bi panjenengan saya bagi saibuan 2.000-an tak pun apa keng cek tak kerjat bila ampuni paja ke musuh malaikat pas ningali 2.000-an ngalarkar anapa kenika saya hibah pula saya berarti amal ke panika bose saya ket ebu baka amma tergantung mun saya ket ebu eki baka sumenep 20.000 eka beli bakso 10.000 eka beli es teler gi cambak ni kopur mbak kalakuan na lain bernampun kan kamu jadi maksud sebon apa pong dari samangken panjenengan paring ben Gusti Allah saya gak dimaan sifat dia amal saya gak dimaan saya sabuk nengi compok ani kapikir dari samangken kimun panjenengan lakar siap pe 1.000 dek ke masjid ki cek tak kerjat kene ke amal sampean pagi keng perlu mikir sampean
Umpama panjenengan jawab areng bareng, panjenengan mangken mangkat dek ka Sumenep numpak sepeda motor akiba pese 2000 akiba pese 1000 kira-kira bengal napa tak? Tak bengal. Ki kemaki takok gempos ebena, kemaki takok lapar di tengah jalan, kemaki bensin tak bengal 2000. Pas panjenengan debak ka kubur bila ada orang minta amal abri 2000 bengal geluk sampean. Bengal geluk mangkat ka kubur 2000. Tapi tak apa-apa itu bang tak beri sakale. Keng parlo ker-ker. Saya budu ibu nikah khusus orang se nyuun sapora tak andi. Saking mun pon nyuun sapora. Mun pon andi roda 4 cek 2000 pole beni kelas sagak itu. Palain sabek nengi kanto. Kula nyuun sapora beda setong kiai acareta ka kula nika jedegen ka aten. Dadi gambaran ka abek. Beda secara setong kiai acareta ka tiga dinto. Kiai kak dinto parepakna arehab masjid. Nah beda setong orang bebini tatangga sepo ampun. Lalakon na kak dinto aleleng ajual rojek tapi benih nengi barung punten. Eso napa eso on kak dinto. Sambil nganggu rencing, dalam lengkap jadinya mana rojek. Eso on kak dinto eter nengi pong kampung. Oning si kiai kak dinto. Seta kerjet kiai ke banika nyai si eter rojek ke banika setong bekto entar kak kiai ke banika. Cai sama tor kak ento kiai engkinyi cover ajunan arehab masjid engki leres. Nyuwun sapora kak ento kiai abdina teroh noro anak sana sasakoni. Kak dinto cai pun saya nyai ke banika akibat amplop tebel. Cai pun saya pikiran lagi kiai jak perak nyai jual rojek tak kira sapon apa punten betena paling 2000-an. Potaba 1000-an. Cai pun saya kiai ke banika. Engki kalangkongnya engki paleman saya nyai. Nah, bila ampun lastare ben kiai kewen dikatakan tai buka. Tebelong ku dia. Iya, tebel mun pas 1000-an paling 20.000. Bila ibu buka ben kiai tak kerjet eketen ibu kan. Ebi tong 2 telok ternyata beda pak 2 juta telok 50. Tak kerjet sih kiai. Aduh, njek salah ya. Ada salah ya. Cek perak kuna jual rojek 2 juta telok 50. Akhirnya tahu top oleh ben kiai. Ki laku kiai ka buru mangkat ka nyai ke banika tero amas dia kieu. Bek bener panau benten obang nikah. Dah pak ka combok nanyai ke banika tak kerjet se nyai. Ajunan kiai engkinyi. Beda kafarduan pon apa ke? Punten cuma atanya. Atanya pon apa ke? Beri obang saya amprok panjenengan ka benten kula sapon apa? Bapon apa ke? Punten tak pon apa? Tak pon apa cek tak kok kula cerma atanya agak sampean. Apon apa ki kiai? Punten jumlahna sanapa saja? 2 juta telok 50 kiai. Allah. Mangkennya. Cek saking ngasih abri kaden kula nika orang seandi tokonya. Kula tak kerjet punten. Anika sabri 2 juta telok 50 orang sebenare kaula oning air ning pong kampung. Saya belum tanto paju rojeke. Baeng killer rezeki apa ke? Punten sampean mak pas bengal mau bangsa nikaan. Ke. Jen kaula nyi lo betes ke si air ke. Kaula mangken sepo. Mun obeng 2 juta telok 50 yang kuiben kaula itunya kaula sakit cekik mati ya ke. Boh, kaula terobunga ae kopur ke. Terandi swarga ki ya kula mangkana nyilona aba beli ya samakin kapan jenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wanika orang ngasepo saking soge kali itu atena. Gelek panjenengan mereng al ustad ka ento saya ampun maos gelek. 2 pagi kak dito situng bakal ngalami orang nikah panas tar kataran. Nengi mahsyar. Nomor 2 orang bakal ngalami ningale apoi ombe etete. Pertanyaan nari. Nika beri sambungan dengan sekipu. Berem macarana orang sobaja tak panasa bagi oleh pajung dari Gusti Allah. Berem macarana orang saya tak tako ada ka apoi si ombe. Ulama ajawab situng. Di antara orang sepaki bakal oleh ungaungan langsung dari Gusti Allah wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Orang se Athena nengitunya andi kentongan dekat masjid
embe ka masjid ndak abento ka masjid bakto orang kebanika abento masjid maka pagi masjid kebanika bakal dadi pajung dek ka orang siapa saengkeuna ibuktona orang panas peloh depakkeun toot depakkeun bucil sampai kelem akhirnya orang kebanika selain pada kepanasan kadedek tapi orang si embe ka masjid insyaallah enaungi ben Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Saya pertama. Saya nomor 2 inalekana ini dalam kitab yang itu tolibinnya mana kitab bakto orang ka dito lebat senengi tete sirot bebeena orang bila kareta felecar ka dito yambe kala benar ka jahannam sinarakana ka itu apa ya aumbe bakto kebanika orang pada kantek nengi sirot tete jak saya ngajalan saya lebatan apa ada benengi kantor aja pendenan jak saya ngajalan kebanika paving kening lebati pendenan debuna ulama kini agene andari obu tapi tajeman dari pedang kini kasih lebatan kengjak sampai tabel lecar bila tabel lecar yambak ban segila kan akhirnya orang ini kan nangis nengi pinggir sirot nangis talungan Allah Subhanahu wa taala tak mangke ada buka malaikat Jibril toron belai beremacana lebat nengi tete akhirnya malaikat Jibril sabuluna depak malaikat saya juga tete ini ada budak orang yang nangis juzu ala sirat ayo lebat tete jadi banyak saya ngantri budi jawab kata inna nakhafu ala nar sapora malaikat ini kak apa ya beban ini saya lebatan akini malaikat abdina takut pas dekin tak boleh car ke baba akhirnya malaikat Jibril rabu ada budak orang yang nangis ke banika ambu jak nangis sapi je katina apa malaikat Jibril engkau tanya agak bakna lamba baktona lebat senengi tase apa se yang kui gimana bi nyeberangan nengi tase abdi dengan kui parao malaikat Jibril ada bu malaikat Jibril bakna ongkuna andi parao andi sampan jeriah parao nanengi akhirat pagi keng bakna lamba lopae lamba bakna tak tahu marah ban ko ibana asadia muntro tawa ka parona bakna ya pada tengah mosongko akhirnya wayukta bil masajid pada ceng masjid paseraan saya masuk orang sekila si andi kain beun dek ke masjid masuk bila ampun masuk akhirnya pas fire kabuna pada numpak satu dek ke masjid akhirnya pas eteraki kalau ben salamet nuju swargana Allah Subhanahu wa taala ti parang desa makin ngereng beten kula juan saja nikati sana panjenengan pak na andi masjid saya ngabutuhake beni perak panjenengan beni masjid butuh ka panjenengan beten kula ajuan saja butuh dak ka masjid muga-muga pagi baktona kapanasan inaungana aben Allah Subhanahu wa taala baktona lebat nang sirot muga-muga sadayana numpak masjid areng bareng masuk swargana Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wala taj'al فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته وفهمته ولا أسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها اقض جميع حاجاتنا اقض جميع حاجاتنا اقض جميع حاجاتنا ويسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا خصوصا لكنزيو أكسنا Pradipta Sagara bin Muhammad Risno اللهم اجعله ولدا صالحا اللهم اجعله مطيعا لله ولرسوله اللهم اجعله بارا لوالديه اللهم اجعله نافعا وقرة عين للناس اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا أجمعين من أهل القرآن واجعلنا وإياهم من أهل العبادة واجعلنا وإياهم من أهل الخير واجعلنا وإياهم من أهل الإيمان واجعلنا وإياهم من أهل الجنة برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بحرمة الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sakadintoh kurang lebih nanya unsur ora saagung-agunga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgong sangat dinto para rabu minangka bebulangan agama siapun bulang aki sarang ajunan simulje Kiai Haji Fathur Rahman MSI tarjugenan sangat dinto para rabu minangka tarika siapun kalampa minangka okara pongkasan dari abtina tade sagere sitade ombekna sapote potena kapur salaki beeng rasana saro omra oma kembeng maber kolek beling rat marga durina tanto abdina ngabiti tareka juga tantuk paling kisepak segek sandika eka dinto pasemuan bede kacang kolangan tormana bi bede salah sesep pamator abdina anyu una sapora sesobung batas ebon durmak sekar pilihan geding koning maladepote pangarep nak sagalian menter oning tapangki pole akhiron ihdinas siratal mustaqim ila liqa masalamah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.